इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इस्लामाबाद से एक बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक और तकलीफ दह खबर सामने आई है, जहां पर एसपी अदील अकबर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थे, उन्होंने अपनी जान ले ली है। वाकया किस तरह से पेश आया, कब पेश आया, कहाँ पेश आया, किस किस को शामिल तफ्तीश किया गया, हिरासत में लिया गया और आखिर क्यों इस नौजवान ने अपनी जान ली और इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो तमाम तफसीलात इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन बहुत ही अफसोस और तकलीफ की बात है कि एक जवान साल ऑफिसर जो कि अपने फ़राइज़ को बड़े भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहा था और जराइम को रोकने की खातिर भी बहुत सी खिदमात उसने सरअंजाम दी, बलूचिस्तान में भी तैनात रहा। आज ऐसा क्या हो गया कि वो इस दुनिया से चला गया? तो इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक, क्योंकि अभी वाक़या बहुत ताज़ा है और ऐसा गम है कि दिल बोझल सा हो गया है, तो तफसीलात जो आई हैं वो ये कि जो टीम्स क्रिकेट की मौजूद थी इस्लामाबाद में, उनकी सिक्योरिटी पर अदील अकबर तैनात थे और आज भी वो सरीना होटल के करीब मौजूद थे। ये सेक्टर I-9 का इलाका बनता है। वहाँ पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए वो किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ोन पर गुफ्तगू करते-करते जब उन्होंने कॉल को बंद किया, तो उसके बाद उन्होंने अपने ही जो उनके साथ अहलकार मौजूद थे, उनसे एक पिस्तौल ली और अपने आप को गोली मार ली, जिसके बाद वो फौरी तौर पर जो पूरा स्टाफ था वो गड़बड़ा गया, उनको लेकर अस्पताल जाया गया। करीब पिम्स अस्पताल था, वहाँ ले जाया गया। डॉक्टर्स की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की कि इस नौजवान को बचाया जा सके, लेकिन वो जाँबर नहीं हो सके और फिर ये अफ़सोसनाक खबर दे दी गई कि एसपी अदील अकबर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब पुलिस जो है वो मौके पर भी ज़ाहिर है मौजूद थी, फिर आईजी साहब खुद भी अस्पताल आए और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि इसकी जल्द से जल्द तहकीकात की जाएँ कि वो फ़ोन कॉल किसकी थी, उस पर क्या गुफ्तगू हुई, आखिर कैसा, कोई ज़हनी दबाव तो नहीं आया जिसके बायस एकदम से ऐसा इक़दाम कर लिया और इंतहाई इक़दाम के अपनी जान ही ले ली। अभी तक लेकिन पुलिस ने कोई वजूहात नहीं बताई हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या मुहर्रिक होगा, कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि ऑन ड्यूटी एक इंसान है जो कि बड़े अरसे से मुंसलिक है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, वो एकदम ऐसी कोई हरकत करता है तो सब सख्ते में ही आ जाते हैं। और भी पुलिस के जो आला अफसरान हैं वहाँ पर मौजूद रहे, डॉक्टर से भी उनकी गुफ्तगू रही, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, कहा जा रहा है सर में गोली मारी थी, तो वो जाँबर नहीं हो सके। उनके बारे में बताया ये गया कि बलूचिस्तान में वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे थे। आपको पता है कि मुकाबले के इम्तिहान देने के बाद, एक बड़ी सख्त पढ़ाई करने के बाद फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने के बाद आप एकेडमी जाते हैं। एकेडमी में आपकी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपकी तैनाती होती है। तो ये बड़ी जाँफ़िशानी से बलूचिस्तान का बहुत सा इलाका जहाँ पर इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और रिसेंटली ही ये इस्लामाबाद में तैनात किए गए थे, इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका। और जो इनके दीगर साथ काम करने वाले लोग हैं वो इनके कंडक्ट के बारे में भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और इनकी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी बताते हैं कि अपना काम बड़ी मेहनत से किया करते थे। ख़ास तौर पर उनकी नज़र थी कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया जाए और जहाँ-जहाँ कोई जराइम फैल रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है जो खिलाफ़े कानून है, वहाँ पर पहुँचा जाए। और आज सारे सख्ते में आ गए हैं ये जब वाक़या पेश आया है। अभी तक ये तफ़सीलात नहीं बताई कि फ़ोन किसका था, क्योंकि फ़ोन भी अब तहवील में ले लिया गया है, उसकी भी जाँच-पड़ताल की जाएगी। उससे पहले कहाँ-कहाँ कॉल की गई, मैसेजेस क्या थे, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा था, ये सब मालूम किया जाएगा। और जो इनके साथ ड्यूटी पर मामूर लोग थे, उनमें भी कुछ एहलकारों को ज़ेरे हिरासत लिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक टीम के तौर पर काम करते हैं, तो आपके जो 7 एहलकार काम करने वाले होते हैं, वो आपकी एक तो जो आपकी ज़िंदगी होती है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, उस पर तो निगाह रखे होते हैं। फिर करीबी जो लोग होते हैं उनको ये भी मालूम होता है कि ज़ाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, कोई महकमाना चीज़ तो नहीं थी। इस तरह की चीज़ें मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात जब होते हैं ना तो दिल बहुत परेशान हो जाता है। इससे पहले भी मुझे याद है कि एक इंतहाई नौजवान शख्सियत, वो भी ऐसे ही ऑफ़िसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था कि वो अपने घर पर मौजूद थे, एक अच्छी पोस्ट पर मौजूद थे। इसी तरह से घर से उनके जिस्म को बरामद किया गया था और बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिसमें लोगों का कहना था कि वो खुद ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हुआ है किसी ने उनके साथ किया होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं। सबने अपनी आँखों से देखा कि एसपी अदील अकबर जो हैं उन्होंने अपने साथ क्या किया, कि कॉल सुनते-सुनते कॉल को बंद किया और अपने साथ जो एहलकार मौजूद थे उन्हीं से वो
انہوں نے اسلحہ لیا اور خود کی جان لے لی۔ اب اس کے پیچھے نہ جانے کیا کہانی ہوگی، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن کچھ جو ان کے پولیس کے ہی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنی پروموشن کو لے کے دباؤ کا شکار تھے، لیکن یہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے وقتی طور پر، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ تو آگے چل کر ہی معلوم ہوگا، کہ وہ تھوڑے دباؤ کا شکار تھے، اور اسی دباؤ میں آج جب وہ ڈیوٹی پر موجود تھے تو نہ جانے کال پر کیا بات ہوئی جس کے بعد یہ تمام سانحہ رونما ہو گیا۔ یہ سانحہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت لواحقین کا کیا حال ہوگا، اہل خانہ کا کیا حال ہوگا، کہ ایک نوجوان اپنے گھر سے صبح نکلا ہے، اسے ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ ڈیوٹی پر گیا ہے اور وہاں سے ایک خبر ان تک پہنچی ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نوجوان آفیسر ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ لیکن اس طرح سے اپنی زندگی کو چھوڑنا، اس طرح سے موت کو گلے لگا لینا، ایک تو تکلیف دہ ہے ہی ہے بہت سے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی، لیکن پھر آپ کی جو اگلی زندگی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی تکلیف دہ مراحل ہیں۔ تو یہ نوجوان جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس کے باعث وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو میرا خیال ہے محکمانہ طور پر بھی کچھ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اندر کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی رہے، یہ کسی سے بات چیت کر سکیں، ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی کے دوران یا اپنی ذاتی زندگی میں بھی کن چیلنجز کا سامنا ہے، اس پر بات چیت کر سکے۔ کیونکہ بعض اوقات جب آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہوتے ہیں جو بہت ذمہ داری والی ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے سبارڈینیٹ سے تو گفتگو کر ہی نہیں سکتے، گھر والوں سے بھی کیا بات کریں، آپ خاموش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ابھی ان کی عمر کوئی نہیں ہوتی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہیں، اور اس پر وہ خاموش رہتے ہیں، اس چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ پاگل ہو چکے ہیں، ذہنی عارضے کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ کوئی پاگل پن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے جسمانی بیماریوں کا علاج موجود ہے، جب آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی دوا کھا لیتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک بیماری ہے، آپ کے ذہن میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ جسم کا حصہ ہے آپ کا دماغ، تو اس کے لیے ایسی سوچ پیدا کر لینا کہ جی اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا تو وہ پاگل ہی ہے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اب اس نوجوان کے علاوہ بھی بہت سے نوجوان ہیں، آئے دن ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ حکومتی سطح پر اور اداروں اور محکموں کی سطح پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں، ذہنی صحت پر کام ہو سکے، مینٹل ہیلتھ کو ہمیں امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، پولیس ذرائع کیا بتاتے ہیں، آخر اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ایسی چیز تھی جس نے انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کیا۔ جیسے جیسے مزید تفصیلات آئیں گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔